দুর্গা বিসর্জন রাবণ দহন ঘিরে উত্তপ্ত জেএনইউ ক্যাম্পাসের সাবরমতী টি পয়েন্টে উত্তেজনা ছড়ায়, দফায় দফায় সংঘর্ষ বাধে, বেশ কয়েকজন পড়ুয়া জখম হয়েছেন এই ঘটনায়। কথা বলবো মৈত্রেয়ীর সঙ্গে। মৈত্রেয়ী, উৎসবের আবহে পরিস্থিতি এতটা অশান্ত কেন হলো, কি হয়েছিল? দেখো, যে ঘটনা ঘটেছে তাদের দুপক্ষের তরফ থেকে এবিভিপি এবং জেএনইউ স্টুডেন্টস ইউনিয়নের যারা এই মুহূর্তে দখলে রয়েছে, অর্থাৎ আইসা, এসএফআই এবং ডিএসইউ, তাদের তরফ থেকে কিন্তু পাল্টা অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ করা হয়েছে। একদিক থেকে আইসা বা জেএনইউ এসির তরফ থেকে তাদের সেটা বক্তব্য যে রাবণ দহনের নামে সেখানে জেএনইউ এরই পড়ুয়া, প্রাক্তন পড়ুয়া সার্জিল ইমাম এবং উমর খালিদের মতো পড়ুয়াদের ছবি আটকানো হয়েছিল এবং তাদের মুখকে রাবণ হিসেবে ডিপিক্ট করা হয়েছিল এবং যে প্রফেশন চলছিল সেখানেও গডসের জয়ধ্বনি দেওয়া হয় এবং সার্জিল ইমাম এবং উমর খালিদদের ফাঁসি দেওয়ার দাবি তোলা হয়। এবং এই ঘটনা ঘটার পরেই কিন্তু জেএনইউ এসির যারা কর্মীরা রয়েছে তাদের তরফ থেকে, যে পড়ুয়াদের তরফ থেকে বিরোধিতা করা হয় এবং এটা জেএনইউ বা আইসা এবং এসএফআই এর তরফ থেকে এটা তাদের বক্তব্য। অন্যদিকে এবিভিপির বক্তব্য যে তারা যখন এই প্রসেশন নিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সময় তাদের পথ আটকানো হয়। মা দুর্গার মূর্তিকে উদ্দেশ্য করে তারা স্লোগানিং করতে থাকেন আইসা এবং এসএফআই এর পড়ুয়ারা, এমনকি তাদের দিকে চোখ বেল্টিং করা হয়। এই গোটা উত্তেজনার পরিস্থিতি কাল গভীর রাতে তৈরি হয় এবং তারপরে এখনো পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে এবং যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে যারা গার্ড ছিলেন তারাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। বেশ কিছু পড়ুয়া তারা আহত হয়েছেন গতকালের এই উত্তেজনার ঘটনায়, তবে তারা প্রত্যেকেই স্থিতিশীল আছেন। ধন্যবাদ মৈত্রী। पिछले 26 साल से जेएनयू में दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। तो पूजा के बाद एक प्रोसेशन शोभा यात्रा निकलती है पूरे कैंपस में, उसके बाद हम लोग विसर्जन के लिए जाते हैं। उसी लास्ट मोमेंट पे जो जेएनयू ने अपना प्रोटेस्ट कॉल दिया था बराक हॉस्टल पे, उसको अचानक से शिफ्ट किया और टी पॉइंट पे लाए। और टी पॉइंट पे जैसे हम वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने महिषासुर के नारे लगाने शुरू किए और मूर्ति की तरफ चप्पल दिखाना शुरू किया। तो हमने उसका जब विरोध किया तो उसमें उन्होंने क्या किया कि चप्पल उठा के फेंकने लगे हम लोग की तरफ। तो उसमें किसी ने एक वुडन ब्लॉक उठा के एक छाता पे फेंका, जिसकी वजह से उस छाता के हाथ पे चोट आई है। जब भी हिंदू तीज त्यौहार होते हैं तो ये वामपंथी संगठन वहाँ आते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसमें खलल डालने की कोशिश करते हैं। हम लोग के ग्रुप्स में एक पोस्टर आना शुरू हुआ, रावण का पुतला दहन करने वाले हैं। उमर खालिद, सर्जिल इमाम जो इस कैंपस के स्टूडेंट्स थे, बतौर रावण दिखा करके पुतला दहन करने की कोशिश कर रहे थे। इसको रजिस्ट करते हुए जेएनयू की तरफ से कॉल दिया कि आप ये नहीं कर सकते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। और साबरमती टी पॉइंट पे हमारा एफईजी बर्निंग का कॉल चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था। उधर से प्रतिमा विसर्जन हो रही थी, उन्होंने अपने डीजे को वहाँ पे रोक करके आधे घंटे तक वहाँ पे नारेबाजी की। मामला इस कैंपस में हमेशा शांति रहती, पढ़ने लिखने के स्पेस को हमेशा एबीवीपी के लोग एक रिलीजियस फेस्टिवल को, रिलीजियस सेंटिमेंट को अपने पॉलिटिकल एक्सप्रेशन एजेंडे के बतौर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।